खंड मेघमाल 48 पवन अछि सिकाळ धारे घुरा गुष्टिया करो और चांदर बुइत सब डुबाई दियो ठीक अछि मां आपण गायक छेरे बहन करी छौथे चांदर सही 17 14 दिन मोर गोडा देबी दारी बापो हेलो हेलो नीला तारिया भलक ना बात ना हो नीला तारिया भलक ना बात ना हो মণিমা আমি বর্তমানে কেউটি উপস্থিত করিব আজ্ঞা মন হয়ে যাচ্ছে স্বীকারিত আজ্ঞা আলে শীঘ্র না মারিবে আও আজ্ঞা না বাহিও কাহিকি চাহি কোন তো হইছে না কোন যে কহানি আমি খবরি আসুছি ওটাটি ভাষি খড়ে খড়ে সবাদ মতন সব হে শিব সুন্দর গৌরী রক্ষা করো প্রভু রক্ষা করো प्रभु अरे दया करे मेघो मारा दो मेघो मारा दो